Mommy, Daddy, Tio Fanny. Good morning, vlog! Namamagay yung legs niya. So, bandayan kagat ng lamok. Show me mga itchy mo. Don't scratch it na. Say good morning. Yung dabo. Say good morning first. Ito. This one, ito. What's that? Ito. Good morning vlog. Good morning, vlog. Morning, Dad. Where are we? Daddy's name. No, daddy's work lang. Training siya, di ba? No, Daddy's name. Okay. Nandito kami sa training ng daddy. Daddy's name. Dahil paltuki kami, sabi mo. Ayaw mo, Tio. Sabi mo, paltuki. Patato. Paltuki. Patapu. Paltuki kasi. Patapu. Paltuki si Akiya. Ipupu. Nga. Paltuki. Upu. Oh. You want to go to daddy na? Upu. Naka-jersey pa yan. Pakita mo yung jersey mo. Show your jersey. Kala niya may game talaga. Thank you. Work ka din. Opo. Oh, dapat may sahod ka ha. Receipt. Ask for money ha. After ha. Telsen. Book. It's wait. Go. Maipit ka pa. Huwag ka na mag-hold. Ask daddy for help. Give mo kay daddy. Init daw, sabi daddy. Init. Ano ba pinapatay? No, Akiyo. Tatanggal na yung band-aid mo, Bornok. Daddy, ayusin mo yung band-aid niya. Going up, Akiyo. Yeah. Naku, gawin mo siya. Ayaw mo naman mag-shoes. Oh! Ayun yung bolo, ayun yung bolo. Mario, ayun yung bolo. Video kayo dito. Short. So, you're back here. Hachi Cafe. There you go. Ganito mukha nito. Hmm. You smile.
Smile. Sarap ka saan? Takiya? Is it yummy? Oy, yan. Tapos Bears Daddy. Tapos na yung training niya? Opo. Oo. Dito na, lapit na tayo. Nakasilip. Nakasilip ka? Sarap silip, Akiya? Uy, silipi pa. Sleepy pa? Musi pa. Silipi ka pa? Sleepy ka? Ha? What's that? Bang nang hiningaw. Smell. That? Do that. Dali. Oh, yun. Sarap ba yan? Iba na eh. Dati masarap eh. Sarap kayo. Ayun. Alalim mo sirang nipa eh. Naku. Gusto mo maligo sa rin? Cold yan. Go nga. Go nga. Ay, no. Sipon ka. Don't. Ayun lang, go home. Where are we? Home. Bug. Look, look. Look, look. Guys, we're home. Kanina pa. Yes. Pagoda bells. Ang daddy bells. Ba yan? Kita naman yung puwet mo. Ayun. Ay, ang sakit na likod ko. Ew. Hi! What are you doing there? Hey, Daddy. Ha? Hindi silang dalawa. Wow! Okay kayong dalawa. Kalat-kalat. Ang kalat-kalat nyo. Tapos din ginawa siya sa sofa. Tapos sa sahig kayo nakahiga. Siyempre naman, sabi mo. Sabi mo, siyempre naman. Kyo. Where's Daddy? Asan si daddy ko? Asan na? Hanapin mo. Huwag mo. Daddy? Daddy? Oh. Sorry, no. Dad, sorry, Dad. Hindi na nakahinga to. Pinalikan. Dad, Kiyo, look at daddy. Kiyo, look at daddy. Dali. Look at daddy. Lakot ka. Wala. Mom, let's eat. Alin? A picture. Look at daddy. Look at daddy. Lagot ka. Why are you covering daddy's face? Lagot ka. Wala. Look at daddy's face. Atak mo. Okay yun. Lagot ka. What happened to daddy's face? Wala. Yun, look at daddy. Di ba ito nga?
Hmm?